Pour voir un objet diffusant éclairé لرؤية مثلا واحد الجسم ولا شيء مشتت مضاء éclairé, il faut يجب que la lumière qu'il diffuse pénètre dans nos yeux. أن الضوء الذي يشتته pénètre يعني يتجاوز أو يصل إلى الأعين ديالنا. Pour voir un objet diffusant éclairé que la lumière, oui, ça ira. Ah, ça ira. Que nos yeux on voit de la lumière sur l'objet pour l'éclairer. Non, هذه ما ناخدوهاش. هناخدوها. B لا. Qu'il soit blanc. لا. Non. Bon. Et pour voir un objet diffusant éclairé, il faut qu'il soit blanc. يكون blanc. إلا كان بلون وإلا كان شي أوبستاكل مكان واحد الحاجز بيننا وبينها وبينو راه منشوفوش. نو سي با سا. utiliser les liens logiques يعني استعمال الروابط يعني هنا نستعملوهم بون في الفيزيك يعني الفرنسية مع الفيزياء يعني هنا دخلنا يعني المكتسبات الفرنسية ندخلو من هنا. دونك الروابط المنطقية avec car donc si vous avez vu en langue française. دونك ici باينة هنا غنديرو سي إذا كانت جميع المصابيح ديال الغرفة يعني منطفئة il n'y a pas de lumière. Donc si toutes les lampes de la salle sont éteintes alors il n'y a pas de lumière. لا يوجد ضوء avec lumière il n'y a pas de lumière on ne voit rien. Oui, donc on a غنديرو سي وانا غنديرو دونك التمرين يلاه تنخرجو راني ما donc bon on va lire la phrase. Ici toutes les lampes de la salle sont éteintes alors il n'y a pas de lumière donc on ne voit rien. donc إذا كانت جميع المصابيح ديال الغرفة منطفئة إذا لا يوجد ضوء وبالتالي donc on ne voit rien. ما غاديش نديرو car ما غنديروش avec. Un écran blanc شاشة بيضاء peut éclairer un objet يمكن أن تضيء جسما avec donc on le place correctement. Si on le place correctement donc il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit. Donc هنا غنديرو سي وهنا غنديرو كار. Et on va lire la phrase. Un écran blanc peut éclairer un objet. شاشة بيضاء يمكن أن تضيء جسما si on le place correctement إذا تم وضعه بطريقة صحيحة. لماذا؟ car il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit لأنه كيشتت واحد الجزء من الضوء الذي يستقبله. Ensuite un écran noir شاشة سوداء n'est pas une source secondaire. لماذا؟ حقاش كيقولك واحد الشاشة السوداء ليست بمنبع ثانوي. لماذا؟ حقاش هادي غنديرو كاغ باينة. car il ne diffuse pas de lumière لأنها لا تشتت الضوء donc il ne peut pas servir à éclairer. donc هنا donc نديرو donc هادي الاستنتاج c'est que il ne peut pas servir à éclairer donc لا يمكنها يعني باش تصلح لتضيء جسما. donc